Ouais, la famille Nintunye, comment ça s'appelle? Abu Djara. N'o ye Umu Sangare ka gonifola Abu Djara. A ye nin dɔnkili in dilan k'a di an ma hisabidilahi ala kama an bɛ cɛsiri min na maliko la faso kanu min bɛ an na a ye nin dɔnkili in dilan o de la hisabidilahi ni ko i bɛ nin dilan ça coûte des millions ni ko i bɛ nin dilan ça coûte des millions a ye nin dilan k'a di anw ma hisabidilahi a sara bɛ ala bolo ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ n bɛ nin yira aw la ni mɔgɔ min bɛ nin dɔn kadɔw b'a fɔ nin de ma ko purupuru purupuru kadɔw b'a fɔ a de ma ko purupuru nin ye furufuru ye ça c'est très bien pour la santé mali furufuru o de filɛ nin quoi purupuru voilà a dan voilà bi an sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye salimafo dɔrɔn don ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ parce que sali ye don ye donba don n'a y'a sɔrɔ i donna mɔgɔw gasi la i bɛ yafa ɲini ala bɛ yafa parce que donba don arafa don voilà an bɛ an ka imam Diko le sage waraba foli bɛ fɔlɔ ale la bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ bi sanfɛ fɔ duguma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ bi ka tila ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala sɔnna mais yafa n bɛ segin ka depuis n ye video kɛ daminɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ yafa tɛ ɲini olu fɛ dɛ o mɔgɔ fɔlɔ o ye IBK ne tɛ yafa ale ma dɛ ale ye anw faga k'an bila ka taa tunga la Boubou Cissé n tɛ yafa o ma Karim Keita n tɛ yafa ma comment s'appelle Aminata Maïga yafa tɛ yen dɛ Musa Jawara ne tɛ yafa olu ma mais fasoden ɲuman fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ yafa bɛɛ lajɛlen ma voilà n'o ye ne yɛrɛ fa ye imam Diko le sage foli bɛ fɔlɔ ale la papa national imam Diko i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka sanw caya ala kana k'an ka san laban ye ala kana k'an ka san fɔlɔ ye imam Diko ka tila ka duwawu ɲini fɛ ka tila ka yafa ɲini fɛ imam Diko ne yɛrɛ wolofa i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi imam Diko le sage cɛ kelen min kɛra Mali fɛ cɛ kelen min ye baara kɛ Mali kɔnɔ imam Diko le sage i ka sanbe sanbe foli do ka bɔ i denkɛ fɔlɔ yɔrɔ n'o ye Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris tiɲɛ k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala kana k'an ka san laban ye i ka yafa an ma ne yɛrɛ yafar'i ma mon père je suis fier de toi imam Diko le sage on est ensemble n'i ma ala bila ala t'i bila n'i ma mɔgɔ bila mɔgɔ t'i bila tonton Bubula i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala ka hɛrɛ suru i kan ala ka garijɛgɛw foni jugu tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ ala k'i kisi bana jugu tɔɔrɔ ma faso kanu min b'i la n'i ma dɔ fara kan i kana dɔ bɔ a la limaniya min b'i la n'i ma dɔ fara kan i kana dɔ bɔ a la cɛ kelen min b'a tɛgɛ kɔrɔta Mali kɔnɔ ko a ma ji min faama ka so a ma ji min fantan ka so imam Diko tonton Bubula cɛ kelen min b'a tɛgɛ kɔrɔta Mali kɔnɔ ma deli ka ala bilahi ATT y'a kanu a ma deli ka se ATT ka so a ma deli ka wari minɛ ATT la i y'a faamuya b'a la ça veut dire que mɔgɔba fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ tonton Bubula dɔn mais tile kelen ma ji min ka so a b'a tɛgɛ kɔrɔta n'a delila ka ji min ka so bɔ n'a ye surtout wari mɔgɔ ma ji min i ka so o mɔgɔ b'i ka wari la an b'i fɔ nin yɔrɔ in na an ka cɛkɔrɔba ɲuman tonton Bubula an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni ma fantanw ka kɛlɛ bila u t'a bila baara ɲuman o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye baara ɲuman o de b'a to ni mɔgɔ bɛ k'i fɛ fura foyi t'a la baara lankolon o tɛ se ka foyi dilan n'i ye san 100 kɛ nkalontigɛ la don kelen tiɲɛ b'a lajɔ nafa tɛ nkalon na tonton Bubula i ka sanbe sanbe foli bɛ yan dan tɛ foli min na n'o bɔra yen nɔ sori kasonge i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ni o bɔra yen nɔ la battante jɛnɛ Sogodogo i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la
sa min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala kana kɛ an ka san laban ye ala kana kɛ an ka san fɔlɔ ye i y'a faamuya b'a la ala k'an ka batuw minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka laɲiniw sabati faso kanu min y'a lase ɲɔgɔn ma ala k'o kanu to badabada faso joli ala k'o dusu don an kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na mali tɛ jɔ ni malidenw tɛ jɛnɛ sogodogo i b'o sira kan hali sini n'i ma dɔ fara kan i kana dɔ bɔ a la baara ɲuman de bɛ mɔgɔ sɔn baara ɲuman o de bɛ mɔgɔw k'i fɛ jɛnɛ sogodogo o n'an sam i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo musoba ka musoba ka anw ko maliba bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la ni o bɔra yen nɔ dani de Paris i ka sanbe sanbe foli bɛ yan fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma ala ka limaniya jidi Jason i ka sanbe sanbe foli bɛ yan Jason sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala kana kɛ an ka san laban ye ala ka garijɛgɛw fo ni sotaga nafolo ɲuman ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma si ni kɛnɛ ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma muɲu ani sabali ala ka di an bɛɛ lajɛlen ma ni o bɔra yen nɔ matu jawara i ka sanbe sanbe foli bɛ yan jawara banna damangile mɔden i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan ala k'an ka sanw caya ala k'an ka batu minɛ ala kana an ka sɛgɛn kɛ fu ye ni o bɔra yen nɔ anw yɛrɛ ka perezanti n'o ye la vérité kɛnɛ perezanti ye tanti jɛnɛba kulubali i sanbe sanbe fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ an y'an ka danaya da i kan k'an kɛ an ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye la vérité kɛnɛ ala k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala ka muɲu ni sabali d'i ma ala k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ min b'a mada ka kɛ dugukolo ye bɛɛ bɛ tagama i kan fɛn bɛɛ bɛ f'i ma fɛn bɛɛ bɛ k'i la i b'a bɛɛ ku i b'a bɛɛ muɲu ala k'i k'o ɲɛmɔgɔ sugu ye tanti jɛnɛba kulubali i ka sanbe sanbe foli bɛ yan ni o bɔra yen nɔ alliance musa tanjugwara i sanbe sanbe fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala kana kɛ an ka san laban ye ni o bɔra yen nɔ monsieur le garde du corps Sulemani Traoré garde du corps i ka foli bɛ yan i sanbe sanbe fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala kana kɛ an ka san laban ye ni o bɔra yen nɔ ne yɛrɛ terikɛ Madi Jawara i sanbe sanbe fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ ala kana kɛ an ka san laban ye ni o bɔra yen nɔ la grande dame i sanbe sanbe grand sœur du Valère Jujonjayi i sanbe sanbe i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ la vérité kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ sanbe sanbe fatigiyala ni o bɔra yen nɔ an bɛ taa Ameriki n'o ye ne yɛrɛ ba ɲuman ye tanti Zanette Kɔnɛ i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ tanti Zanette muso kelen min bɛ miliyɔn di fantanw ma muso kelen min n'a bɛ ka nafolo ɲini fantanw kama n'a bɛ ka fantanw jigi tugu tanti Zanette ala k'an ka sanw caya ala kana k'an ka san laban ye ala ka sini kɛnɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman di an ma sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ni o bɔra yen nɔ tonton Omes a n'a furumuso ɲuman tanti Lagare aw bɛɛ sanbe sanbe fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ tonton Omes a n'a furumuso ɲuman a barika iPhone 12 la iPhone 12 tonton Omes n'a furumuso ɲuman tanti Lagare depuis Amérique ni o bɔra yen nɔ tanti Kajatu Sakone i sanbe sanbe fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka sanw caya ala k'an ka batu minɛ ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma jugu tɛ mɔgɔ la ni bana tɛ ni bana b'i la ni bana b'i la hali ni wari b'i kun i t'i diya dɛ ni bana b'i la hali ni mugu b'i kun i t'i diya dɛ ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma ni o bɔra yen nɔ ne yɛrɛ tanti ani n ba ɲuman n'o ye tanti Mayimuna Kamara denba ɲuman ale de bɛ bɛɛ jigi tugu ale de bɛ hinɛ bɛɛ la ale de bɛ bɛɛ sɔn tanti Mayimuna Kamara i sanbe sanbe fatigiyala batigiyala sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ tanti Mayimuna Kamara i folen don kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛ in kɔnɔ ni o bɔra yen nɔ Van Keita depuis Philadelphie
i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka sanw caya ala k'an ka batu minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ni o bɔra yen nɔ Bala Ture i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ in kɔnɔ yan ni o bɔra yen nɔ an bɛ taa Mali kɔnɔ Mamadou Le Sage i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la kɔrɔtigiya la faso kanu min b'i la ani bɛ sira min kan ani cela veut dire que hɔrɔnya min b'i la Mamadou Le Sage kana perese dɛ don janya a sebali tɛ ni peresela i bɛ sira jugu cɛ o de ye sakoba sɔrɔ to i ka lini kan to tiɲɛ kan i bɛ sira min kan sira jɛlen don pasi a sira ka ɲi ni mɔgɔw ma du ye ala b'a du ye Mamadou Le Sage ni mɔgɔw banila k'i to tiɲɛ sira kan kan'i kɔfilɛ de taa o bɛ tila ka segin ka na k'i sɔrɔ tiɲɛ sira kan Mamadou Le Sage n ka foli belebeleba b'i ye i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kan Mamadou Le Sage je suis fier de toi denmisɛnnin fitinin mais a bɛ ala dɔn a b'a faso fɛ hɔrɔn don danbe b'a la Mamadou Le Sage an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni o bɔra yen nɔ an bɛ Gandi maliyɛn i ka sanbe sanbe foli bɛ yan fatigiya la batigiya la kɔrɔtigiya la musotigiya la dentigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ aw bɛ sira min kan a ye taa aw kana kɔfilɛ dɛ sira jɛman don a jɛlen don komi nɔnɔ kɛnɛ aw kana kɔfilɛ a y'a digi ka taa fo tapi a bɛ laban tiɲɛ de la tiɲɛ ye ala de ye bincogo t'a la n'i ye tiɲɛ bila ala b'i bila parce que ala de ye tiɲɛ ye nkalon tɛ se ka foyi dilan diɲɛ kɔnɔ wa maa si kana perese garijɛgɛ la a ye to ala kɔ an b'a dɔn sɛgɛn bɛ mali la kɔngɔ bɛ minɔgɔ bɛ mɛ kana kɛ bɛɛ fɛ kana bɛɛ ka wari minɛ kana nata bɛɛ la a ye to nin sira kan a ka ɲi kɔngɔ mun ye sini kama hɛrɛ bɛ yen au bout de ce combat il y a du bonheur il y a de l'honneur a bɛ kɛri bila quoi a bɛ kɛri bila sinon u bɛna n ka vidéo tigɛ sisan a bɛ kɛri bila ɲangodenw donna kɛnɛ kɔnɔ a ye kɛri bila a bɛ kɛri bila s'il te plaît voilà u bɛ ka tête de mort bila ninnu bɛ tan de maa t'u wele maa ka sira t'u la u ye o ye u bɛ mɔgɔ ka fɛnw kɔnɔ tête de mort bila on s'en fout n'o bɔra yen nɔ an bɛ kati 24 i ka sanbe sanbe foli bɛ yan denmisɛnnin tɛgɛ koko ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba tɛgɛ nɔɔni kati 24 i ka sanbe sanbe foli bɛ yan k'i fo dante foli min na i ka cɛsiri n'i ka wuli i ka jɔ kati 24 sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu wala ni ma fili n terikɛ fana bɛ yen nɔ Hamadi Njayi i ka sanbe sanbe foli bɛ yan Hamadi Njayi k'i fo k'i wali ɲuman dɔn ni o bɔra yen nɔ Hamadi So comment ça s'appelle ne yɛrɛ terikɛ bɛ yen nɔ Abdurahmane Jalo saga feerelaba don saga feerela belebeleba don Abdurahmane Jalo ala y'a sigiyɔrɔ bɛn je crois que falajɛ ma a bɛ saga feere kɛ falajɛ garabali la Abdurahmane Jalo i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya voilà comment ça s'appelle Sam Jabate waraba Sam Jabate waraba belebele Sam Jabate i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ni o bɔra yen nɔ an bɛ sɛgɛ mata sɛgɛ ni babi i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ sɛgɛ ni babi sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ président Sanogo i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni o bɔra yen nɔ Gawusu Kumare i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ Bayini i sanbe sanbe Bayini aw bɛɛ ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye min tɔgɔ fɔ ma min tɔgɔ fɔ i ka foli bɛ yan ni o bɔra yen nɔ Mimi Soko o ye ne yɛrɛ ka Mimi Soko depuis Kayi Mimi Soko i sanbe sanbe fatigiya la batigiya la sa min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ma copine n'o ye Mimi Soko ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Kayiba Jabate Sɛfani Buru ala y'a sigiyɔrɔ bɛn yen ma wa i ka sanbe sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Mimi Soko an bɛ ɲɔgɔn ta kɔfɛ inbox la voilà a bɛnna mɔgɔ min ma o don a ma bɛn i ma san pɛrɛn k'i ku tigɛ voilà ni o bɔra yen nɔ Dagiri Fofana a bɛ kɛnɛ kɔnɔ Dagiri Fofana sɛgɛnbali ɲinabali Dagiri Fofana
n'an ye ɲɔgɔn ye fa ye la don o don kafe ta boisson ta sogo n'an ye ɲɔgɔn ye fa ye kɔnɔ don o don dagiri Fofana ni sogo de ka di ye burusɛti ɲimi ni kafe de ka di ye kafe ta ni boisson de ka di ye boisson ta fɛn fɛn ma ni ja Balayira n b'i ka bila la dagiri Fofana su ni tile depuis an ye ɲɔgɔn dɔn don min na ayi a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲina dagiri Fofana boisson ka di ye boisson min sogo de ka di ye sogo ɲimi comment ça s'appelle café de ka di ye café min tɛ demɔri n bɛ wuluden tigɛ sisan ne m'a fɔ ye ko bilakɔrɔya tɛ yan jɔn y'i wele ka na je connais même pas ton père surtout toi va te faire foutre un digne malhonnête ni ye nin se komi ɲa t'a la voilà n bɛ bila kɛnɛma ala ka hinɛ la tɛ demɔri tɛ bila yan nin ye sanbe foli de kɛlɛ tɛ yan foyi tɛ yan video bɛ na kɔfɛ Rasta Jato a ka vocali bɛɛ bɛ n bolo yan voilà a ka vocali bɛɛ bɛ n bolo yan A à Z a bɛɛ bɛ yan alimami muso a bɛ ka kuma yɛlɛma o vocali bɛɛ bɛ yan maintenant tête de mort bilala ninnu olu ye CDR mɔgɔw de ye n bɛ aw dɔn déjà voilà ni o bɔra yen nɔ Jaba Baraji i sanbe fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka sanw caya ni o bɔra yen nɔ grand frère du Valeur n'o ye Ali Bune i ka sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Ali Bune san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka sanw caya ala k'an ka batu minɛ ni o bɔra yen nɔ n bɛ taa soutien kɔnɔ Nasra Sako madame la présidente Nasra Sako denba ɲuman musobaw ka musoba Nasra Sako i sanbe fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ Nasra Sako ale de bɛ n wele ka telefoni ale de bɛ wari ladon kun quoi Nasra Sako jɛnɛ Sogodugu i y'a faamuya b'a la Abi Watara ne yɛrɛ kɔrɔmuso ninnu bɛ wari min ladon ne ko a ka bɔ hakili ma telefoni sanga ni waati bɛɛ Nasra Sako tagatɔla Mali kɔnɔ a ye telefoni min san bolo a bɛ den tan bɔ juru t'a la dɛ k'an wele Balayira i bɛ min n tagatɔla don Mali la na ni telefoni sisan n taara ni telefoni paquet de ka taa ni paquet ka ko cela veut dire que ka telefoni ta ka d'a ma a ye wari compter k'a di yan ta kana t'a la Nasra Sako i ka sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ i bɛ sira min ka to a kan depuis ala kan da ɲɛmɔgɔ ɲuman komi Nasra Sako a bɛ muɲu a sabalilen don i y'a faamuya b'a la dɔnniya b'a cela veut dire que mɔgɔ min don quoi waliju don quoi Nasra Sako ala ye sabali sugu bɛɛ d'a ma depuis n ye muso ye don min na ni yɛlɛ tɛ ni ko Nasra a finnen don a bɛ yɛlɛ ni ko a jɛlen don a bɛ yɛrɛ Nasra Sako i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ i ka sanbe foli bɛ yan madame la présidente ni o bɔra yen nɔ ne yɛrɛ ka kɔɲɔmuso Fatu Zara nin waati na a bɛ avion kɔnɔ su ni tile ala ye wala mugumugu komi mugumugu b'a cɛ kun sisan a bɛ va-et-vient de kɛ Mali ni Faransi cɛ 24 heures sur 24 heures Fatu Zara i folen don i ka sanbe foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ka kɔɲɔmuso an bɛ ɲɔgɔn bolo ni o bɔra yen nɔ comment ça s'appelle Asumaw Bagayɔgɔ muso sabalilenw ka muso sabalilen Asumaw Bagayɔgɔ i ka sanbe foli bɛ yan san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ni o bɔra yen nɔ Lija i sanbe fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ ala k'an ka sanw caya ala k'an ka batu minɛ i ka foli bɛ yan i sanbe fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ nin video ye sanbe foli de ye mais an b'an da maga an ka président Assimi Goïta kunu juma misiriba la voilà an b'an da maga o yɔrɔ la dɔɔni dɔrɔn ka tɛmɛ sinon faux pas tɛ yen frappe tɛ yen bi i y'a faamuya b'a la gosili tɛ yen foyi tɛ yen voilà i y'a faamu Asumaw Bagayɔgɔ i ka foli belebeleba bɛ n bolo yan i bɛ folen don i ka sanbe foli bɛ yan ni o bɔra yen nɔ mise bɔra yen depuis Mali la i ka sanbe foli bɛ an bolo yan i y'a faamuya b'a la Waramasa depuis Algérie sanbe batigiya la fatigiya la san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka se ɲɔgɔn fɛ soldat i ka foli bɛ yan dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà hakili bɛ nin de la fɔlɔ n ye bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ tanti Zanɛti tanti Kajatu Sakone i y'a faamuya b'a
n ye bɛɛ lajɛlen fo Jalo Ibrahim. Ok, voilà, Jalo Ibrahim. Ok, i ka san bɛ foli bɛ yan. Jalo Ibrahim, on est ensemble. Merci beaucoup. Voilà, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ye tɔgɔ fɔ min tɔgɔ fɔ bɛɛ ka san bɛ foli bɛ yan. An bɛ ɲɔgɔn bolo. N ye min tɔgɔ fɔ n ma min tɔgɔ fɔ. Mɔgɔ minnu b'an ka video k'a aimer k'a commenter k'a partager aw bɛɛ san bɛ fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ ye an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ. Ni Ala ka wele bɛ se an ma don o don a k'an sɔrɔ tiɲɛ sira kan. Maa si tɛ to diɲɛ kɔnɔ yan a fɛn min b'i nafa diɲɛ ani lahara o ye baara ɲuman kɛ de. Maa si tɛ to diɲɛ kɔnɔ yan miliyari b'i bolo i bɛ sa miliyari t'i bolo i bɛ bo fara ça c'est obligatoire o bili kunkolo la maa si tɛ to diɲɛ kɔnɔ yan a mun de b'i nafa baara ɲuman kɛ i n'a fɔ tanti Zanette bɛ cogo min na tanti Kajatu Sakɔnɛ tanti Mayimuna Kamara ninnu tɛ nafolo garder i bɛ taa tanti Zanette ka compte kɔnɔ i b'a sɔrɔ wari min bɛ a tɛ tɛmɛ comment ça s'appelle a tɛ tɛmɛ $50,000 kan ale b'a sɔrɔ dɔrɔn ale b'a di mɔgɔ de ma tanti Zanette ale b'a dɔn ko diɲɛ bɛ ban olu b'a tilan ten tanti Kajatu Sakɔnɛ olu bɛ savi quoi u ka nafolo tonton Omes ninnu tanti Lagare Sanogo musoba fɛn fɛn bɛ Amérique nɔ olu bɛ Ala de dɔn olu bɛ kira dɔn olu b'a dɔn ko diɲɛ ye tɛmɛsira de ye hadamaden bɛ dibi de la i bɛ sa sini Ala de b'o dɔn i bɛ sa bi Ala de b'o dɔn kunfɛtaga o de la olu bɛ baara ɲuman kɛ Ala ka ne n'aw bɛɛ fara baara ɲumankɛlaw kan Mamadou Sidibe n'o ye la vérité kɛnɛ Mamadou Sidibe ka foli beleba bɛ yan an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà si je me rappelle bien Fati Jara i ka san bɛ foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Fati Jara voilà Fati Jara i ka san bɛ foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ Fuseni Dramɛ i san bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ aw bɛɛ san bɛ aw bɛ hakɛ to dɛ tuma dɔ la tɔgɔ fɔli a ma nɔgɔn ne bolo dɔɔni voilà aw bɛɛ san bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ ka san bɛ foli bɛ yan j'espère que ma ɲina mɔgɔ si kɔ bon ka ne yɛrɛ fa ka dugu n'o ye Bagunu n fa ka dugu Bagunu an bɛ bɔ Bagunu Ɲamɛ ka Bagunu bɛɛ fɔ ka daminɛ ne yɛrɛ wolofa la ka taa Bagunu fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na Bagunu n'o ye Naramara ye ne yɛrɛ fa ka dugu Naramara Bagunu ka fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ aw bɛɛ san bɛ fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ o ye Bagunu ne yɛrɛ fa ka dugu voilà Bagunu Mahamadu Gassama i san bɛ san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ Ala k'an ka sanw caya Alliance Musa Sisoko i san bɛ fatigiya la batigiya la san min tɛ ɲinɛ an ka jɛ ka seli ɲɔgɔn fɛ Segu Tunkara an famani ma de taximan a yɛrɛ bɛ ka sɛbɛn ko taxi Segu Tunkara an famani ma de dɔw yɛrɛ ko voilà Ala k'an kisi dɔw ko i tɛmɛna dɔw fana ko fɛn t'i la dɔw ko i b'i ka ci la voilà Segu Tunkara a bɛ kɛnɛ kɔnɔ voilà i san bɛ merci beaucoup ne yɛrɛ ye Segu Tunkara wele parce que ne y'o de fɔ maliyɛn filɛ nin ye an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an bɛɛ dusukun ka ɲi walahi maliyɛnw an bɛ kɛlɛ an bɛ ɲɔgɔn tan an bɛ ɲɔgɔn bunte mais cela veut dire qu'an bɛ hinɛ quoi maliyɛn bɛ hinɛ o bɛ silamɛya yira quoi silamɛya Segu Tunkara filɛ nin ye fo ka diɲɛ wuli ne tɛ don a ka jɛkulu kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli cela veut dire que n tɛ tugu a kɔ quoi parce que a ye bɛɛ janfa mais malidenw don ni ko y'a sɔrɔ a bɛ komi a ye Mali sɔrɔ ne yɛrɛ Segu Tunkara wele 2 fois mais ma sɔrɔ a ka téléphone bɛ sonné mais a t'a ta voilà mais j'espère que dɔw ko foyi t'a la k'a ka ciw de cayara quoi voilà mɔgɔ minnu bɛ Amérique fana bon olu bɛ a ko ɲɛɲini n'Ala sɔnna i ka san bɛ foli bɛ yan Solo Tamani i ka san bɛ foli bɛ yan Isa Kamara i ka san bɛ foli bɛ yan Ami Ahmed Sumare i ka san bɛ foli bɛ yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ ka san bɛ foli bɛ yan Samake Abdullahi bonjour à toi mon frère nin de bɛ an ka vidéo ka commenter ka partager sanga ni waati bɛɛ Samake Abdullahi a tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ a b'an ka vidéo kɔnɔ su ni tile Samake Abdullahi Bobo Dukure i folen don Bobo Dukure Dabo i ka foli bɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ bɛɛ folen don ka daminɛ tout le monde mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la
an kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali lahara an kanubaga minnu bɛ yen aw bɛɛ ka sanbɛ sanbɛ foli bɛ yan ka bɔ aw balimakɛ yɔrɔ Ras Balayi Radio L'Homme Tranquille depuis Paris. Voilà, Ahmed n ye e fo, Mamadou n ye fo, tout le monde mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan. A bɛ hakɛ to. Excusez-moi. Voilà. Jakite Mohamed, il a folie bien. Merci beaucoup, Jakite Mohamed. Tout le monde a bien folie. Voilà, ne balma umbe. Voilà, mbe na Asim Kairo là. Voilà, min toro fora, min toro ma fambe haketo ni ka bela jelen fe. Voilà. Amena Asim Koita anga présent. Faso de nyuma. Ale depuis ala kandama ye folo. Présent kana ka dobika sera la a folo la ale de la. Asim Koita. Voilà, aye jo. An yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yan n k'o fo Balayira non Balaye Darame non o tɛ an ka mɔgɔ ye nka i fɔlen don Balaye. Voilà, Asim Koita kunu a taara sali juma misiriba kɔnɔ Alliance Musa n y'i ka sanbɛ foli kɛ déjà Musa Tanjugora n y'i ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ la vérité kɛnɛ kɔnɔ Alliance Musa n y'a bɛɛ fo. Voilà, ni ye an ka ɲɛmɔgɔ dɔ fana kɛnɛ kɔnɔ Alliance Musa Tanjugora a bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ la vérité kɛnɛ kɔnɔ n y'a bɛɛ ka sanbɛ foli kɛ k'a daminɛ Munisa Danbetaw Isa Sinɛnta o bɛɛ ka sanbɛ foli Dramane Diallo a vu quoi k'a daminɛ présenté la n ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ la vérité kɛnɛ kɔnɔ Tita Dab tout le monde n ye bɛɛ ka sanbɛ foli kɛ Alliance Musa. Voilà, ne balimaw Asim Koita a taara sali juma misiriba la ko lagalagatɔ 2 amalidɛmu 2 jugusago 2 a ko muru tun b'u bolo k'u b'an ka président ɲuman k'u b'a bɔnɛ a nin na ala y'a kɛ cɛ in bɛ karate dɔn i y'a faamuya b'a la n'o ye Asim Koita denmisɛnnin fitinin don n'i y'i ɲɛsin a ma cɛ ye muru ta dɔrɔn a ye muru ta nin cogo de la cɛ ye muru ta dɔrɔn Asimu y'a bolo minɛ tan dɔrɔn k'a bolo kɛ tan ka muru minɛ la an ka cɛ ka sɔrɔ ka kelen d'a ma Asim Koita cɛ i ɲɛ b'a la a ka kɛnɛ denmisɛnnin don komi sali yɔrɔ dɔ misiri dɔ sinon ale b'a bila yan de a b'a ka marifa bila yan mais kunu a tagatɔla misiri kɔnɔ i b'a dɔn bɔ juma sali ni fɛn saliba ninnu cabi quoi garde corps b'a kɔ jugu sago dɔ denmisɛnnin lagalagatɔ ko mɔgɔ 3 minɛna fɔlɔ kelen sina ka muru ta k'i ɲɛsin Asimu ma mɔgɔw kulela yɔrɔ min na dɔrɔn président yɛrɛ yi cabi quoi président denmisɛnnin fitinin Asimu ne bɛɛ filan de Asim Koita ani ne bɛɛ filan de an bɛɛ si bɛ taa si hakɛ kelen na Asim Koita ani ne bɛɛ génération kelen c'est la même âge ani ne ye i y'a faamuya b'a la lagalagatɔ faden sago jugu sago kafiri a y'i ɲɛsin Asim ma yɔrɔ min na ka muru ta a ye muru ta yɔrɔ min na dɔrɔn Asim y'a minɛ tɛgɛ ma ka a bolo kɛ tan i y'a faamuya b'a la ka a gosi ka sɔrɔ ka d'a ma a binna par terre a binna duguma garde corps sɔrɔ yani mɛ n ko n ka cɛ barika bɛ cɛ in na dɛ yani garde corps ka na o y'a sɔrɔ n ka cɛ ayi yani ale yɛrɛ ka teli ni garde corps ye quoi ale yɛrɛ ka teli n'a ka garde corps ye Asim Koita mɔgɔw kula yɔrɔ min a y'a kɔfilɛ yɔrɔ min na cɛ ye muru kɔrɔta dɔrɔn paf a y'a gosi a y'a nin minɛ dɔrɔn k'a kɛ tan ka muru minɛ a la garde corps sɔrɔla ka cɛ minɛ ka taa n'a ye n b'a fɔ ala k'a kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma n'a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ garde corps hali ni ça veut dire que nin kɛlen filɛ sisan u kan ka hakilina kura de ta ni président bɛ taa sali misiri kɔnɔ k'ale ni mɔgɔw tɔw jɛnya ka bɔ ɲɔgɔn na walima o ka i n'a fɔ ni vote bɛ kɛ o bɛ so fitinin dɔ jɔ so fitinin o ka so n t'a dɔn fɛn sugu dɔ jɔ dɔrɔn président bɛ don o kɔnɔ pour que fɛn kana sɔrɔ quoi parce que an mago bɛ Asim na voilà mais komi o ye mɔgɔ jugu ninnu minɛ bon enquête fana bɛ sen na mɔgɔ min ye lagalagatɔ ninnu bila nin baara la ni ala na kɛra sɔnna o tigi fana bɛ dɔn mɔgɔ minnu ye nin jugusago ninnu bila nin baara la ni ala na kɛra sɔnna o tigiw bɛ dɔn quoi voilà mais u y'u minɛ kɔni dɔw tun ko k'u faga non n'a ye nin mɔgɔ sugu ninnu minɛ ninnu tɛ faga
ni ninnu minɛna ninnu tɛ faga dɛ a bɛ taa n'o de ka courant sigi la courant i bɛ courant sigi a la dɔrɔn mɔgɔ min y'a bila a la a b'a tigi tɔgɔ fɔ mais min yɛrɛ ye ne dabaliya ban Asim ninnu ka ko la IBK binna a bɛ san IBK binna ni ma fili a bɛ san 1 bɔ dɛ mais zon si ma minɛ fɔlɔ o ye ne dabaliya ban dɛ IBK binna ni bi cɛ bilayi zon ma minɛ wa Asim ninnu ye mɔgɔ minnu gɛn ka bɔ fanga la bilayi fo n'u sara dɛ sinon u t'aw to yen dɛ Asim ninnu ye mɔgɔ minnu gɛn ka bɔ fanga la bilayi fo n'u sara sinon u t'aw to yen u seko ye fɛn fɛn ye bilayi u b'a da aw kan mais ni ne ye ça veut dire que ni ne ye nin fɛn ninnu ye quoi depuis Asim ninnu nana Bubu Sise bɛ bajanbilaya la zonden bilayi kafiriden setanɛ Bubu Sise bɛ munumunu na fan bɛɛ fɛ k'o ye sariya dɔ de ta o sariya minisiri tɛ se ka minɛ ten ko nin ye ne dabaliya ban ok sariya ye jamana kɔnɔdenw de jamana kɔnɔden fanba bɛɛ ko Bubu ka minɛ jamana kɔnɔden fanba bɛɛ ko sariya k'a ka kɛcogo la mais ne Kasum Mamadu Kasunkɛ ka vidéo dɔ ye nɔ jigilatigɛ dɔ b'i la ne ye Mamadu Kasunkɛ ka vidéo dɔ ye mais d'un côté a b'a jo fɛ ko mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw dɔgɔya Facebook sanfɛ o ye Arasubaci ye a b'a jo fɛ mais Arasubaci ka misɛn hali ni Mamadu Kasunkɛ tun y'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye sonyani kɛ an b'u bɛɛ minɛ sisan mais k'i jɔ dɔrɔn ko vidéo kɛlaw réseaux sociaux non ça c'est même pas intéressant mɔgɔ minnu bɛ Facebook sanfɛ olu bɛ ka kuma mun de la mɔgɔ minnu bɛ Facebook sanfɛ u ka kɛlɛ ye mun ye mɔgɔ minnu ye faso nafolo suɲɛ n'olu minɛna sa nin kumaba in bɛɛ bɛ ban ni baara kɛra Mali kɔnɔ nin kumaba in bɛɛ bɛ ban ni ji sɔrɔla ni kɛnɛya sɔrɔla ni lakana sɔrɔla bilayi anw minnu filɛ nin kuma ninnu an bɛ nin bɛɛ dabila ne m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ anw ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ dɛ ɲɛmɔgɔ taara kun min kama a ka baara kɛ tiɲɛ kan bon n ka cɛ Ala ka hinɛ e la k'i dayɔrɔ sumaya y'an kɔ k'i to min na Ala ka nɔgɔya voilà Ala ka hinɛ e la k'i dayɔrɔ sumaya Van Keita n'i ka sanbɛ foli kɛ Van Keita depuis Philadelphie voilà n'i ka sanbɛ mɔgɔ fɛn fɛn hakili bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na sanfɛ fo duguma n y'a bɛɛ fo voilà i y'a faamuya b'a la Asim ninnu sera a ye jɔ n ka te kalaman dɔɔni min voilà Asim ninnu sera ka IBK bɔ yen a bɛ sariya kɔnɔ ko coup d'état man ɲi mais n'i ma baara ɲuman kɛ i kan ka bɔ yen ça c'est obligé o bɛ dugu bɛɛ la hali ni o sariya tɛ Mali kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la baara kan ka kɛ o cogo dɔ la ɲɛmɔgɔ bɛ ta kun dɔ de la n'a ma se k'o kun ɲɛnabɔ jura bɛ bɛɛ jamana kɔnɔdenw bolo k'a bɔ yen k'a gɛn ka bɔ yen o sariya bɛ Ameriki o sariya bɛ jamana ɲuman bɛɛ la IBK sera ka bɔ yen mun de bɛ k'u bali ka Bubu minɛ mun de bɛ k'u bali ka Bube minɛ mun de bɛ k'u bali ka Karimu Keyita minɛ mun de bɛ k'u bali ka Aminata Mayiga minɛ mun de bɛ ka u bali ka faso denjuguw minɛ o de ye ne dabaliya ban de or que jamana kɔnɔdenw wulilen ko IBK ka bɔ yen olu de nana ka IBK ninnu de nana Asim n'a ka mɔgɔ 5 u nana dɔrɔn ka IBK bɔ yen IBK taalen ni bi cɛ mun de la ninnu tɛ se ka minɛ président Kuntigi sera ka bɔ a place la Pɔnpɔn Pɔgɔlon ministre Bubu Sise le petit Bilakoro a ye jamana nafolo bɛɛ suɲɛ o dɛsɛra ka minɛ nin ye ne dabaliya ban dɛ a bɛ tila tuguni ka faso den jugu miiri baliw tasi baliw cela veut dire que dangadenw a b'olu sara olu ka mɔgɔbaw lakari Bubu Sise de ka baara ye nin bɛɛ ye ka dangadenw sara ka mɔgɔkɔrɔbaw nɛni moi j'arrive pas à comprendre n'a tɛ ko olu minɛ comme olu de sɛbɛ ye fanga ye i y'a faamuya b'a la olu mago bɛ fanga la olu tɛ foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ kana pouvoir la ka jamana kɔnɔdenw joli min k'an ka nafolo suɲɛ u nata tɛ fa o tɛ miiri olu t'aw to yen dɛ bilahi u t'a hali n'o bɛ lagalagatɔ de sara ye komi o ye nin lagalagatɔ ninnu sara cogo min na ka muru d'u ma ka taa an ka président faga bon tu as vu quoi fɛn caman b'a dugu ma fɛn caman b'a dugu ma wa nin y'a daminɛ de a bɛ laban cogo min na Ala de b'o dɔn foyi ni ne y'a ye Bubu dimi bɛ maliden bɛɛ la
maliden bɛɛ n'i ye bubu sogo d'u ma u b'a ɲimi mais n ko sariya ye jamana kɔnɔdenw le peuple souverain jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye mun ye ko tiɲɛnikɛlaw ka minɛ pour que tiɲɛnikɛlaw tɛ ka minɛ n'an y'an ka zuzu ye dɔrɔn foyi tɛ b'o da kɔnɔ ko vidéoman ne ye zuzu procureur dɔ ye an bɛ vidéokɛlaw minɛ banɛnikɛlaw denmisɛnninw bɛ ka banɛni kɛ mun na mun de y'an bila Facebook sanfɛ la question est là mun de y'an bila Facebook sanfɛ dunko juguya ani mara jugu fanga wolola tɔɲɔ de la o de ye mɔgɔ caman bila Facebook sanfɛ sinon mun b'an bolo Facebook sanfɛ mun de b'an bolo an ye procureur min bɛ yan fɛ ko communicatif procureur o fana nana n'an ye mɔgɔ fɛn fɛn sɔrɔ banɛni man ɲi c'est vrai banɛni man ɲi mais mɔgɔ fagala banɛnikɛla ni mɔgɔ fagala don banɛnikɛla ni faso miliyari suɲɛbaga don jumɛn ta kan ka ala mais ko ninnu b'an kɛ fɛnw de ye quoi je sais pas ni dɛsɛra i ba sin na i b'i mamuso sin min o de ye nin ye quoi ni dɛsɛra i ba sin na i b'i mamuso sin min sinon fɛn min bɛ malidenw nin kan fɛn min bɛ na ni basigi ye mali kɔnɔ o ye de ka tiɲɛnikɛlaw minɛ faso zonw communicatif procureur an bɛ vidéo kɛla banɛnikɛla o fana bɔra yen nɔ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ ka sonke fana la an ye danaya da min kan o fana nan'i jɔ réseaux sociaux sanfɛ non e de bɛ réseaux sociaux yɛrɛ lajɛ maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ olu mago tɛ Facebook yɛrɛ la fɛn min bɛ olu intéressé o denw ka taa kalan na mɔgɔ minnu ye faso nafolo suɲɛ olu ka minɛ mɔgɔ minnu tun bɛ fanga la ça veut dire que maliyɛn bɛɛ bɔra o kalama o ka fanga wolola fɛn min na maliyɛn bɛɛ bɛ mali président dɔn Facebook vidéokɛlaw i bɛ maliyɛn ɲininka kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ réseaux sociaux sanfɛ dɔw tɛ connecté téléphone tɛ dɔw bolo i b'a sɔrɔ hali bi Umu Sankara de bɛ dɔw bolo tu as vu quoi maliyɛn dun mago mais bɛɛ n'a ye réseaux sociaux mais mun de kan ka kɛ sisan mun de kan ka kɛ sisan bubu bɛ mali kɔnɔ a ma taa yɔrɔ si a bɛ campagne na susɛti 7,000 bɛɛ b'o dɔn misi susɛti 7,000 a n'aw kun bɛ komi fɛn misi susɛti 7,000 o bɛ mali kɔnɔ o ma minɛ non mais ko dabalibanko don walahi Asimi Goyita n'i ka jama n'aw ma baara kɛ tiɲɛ kan n'aw ma baara kɛ tiɲɛ kan k'a fɔ ko malidenw bɛ laisser passer kɛ o tɛ yen dɛ Diko y'a fɔ an bɛɛ ɲɛna yan n y'a vidéo k'a la ka dɛsɛ k'a taara misiri kɔnɔ mais misiri bɛ mali de la a ko k'a taara misiri kɔnɔ mais mali tɛ kɛ jugusago jamana ye dɛ faso nafolo tɛ buruja tuguni mun de bɛ e nafa jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye o kɛ n'i taara jamana kɔnɔdenw ka côté la maa si tɛ s'i la n'i bɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ maa si tɛ s'i la diɲɛ kɔnɔ n'i kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ o bɛ k'i fɛ mais ni ne ye an ka ɲɛmɔgɔw ye fɛn min tɛ jamana kɔnɔdenw arranger o b'o de kɛ fɛn min bɛ na ni tɔɲɔw ye o b'o de kɛ n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ ko faransi n k'olu ka peuple de bɛ u ka président kɔfɛ président bɛ mun de kɛ wari min bɛ d'a ma a bɛ siraw dilan baara bɛ di mɔgɔw ma i ye maliyɛn i bɔra yan fɛ i bɔra yan fɛ bɛɛ bɛ baara la yan bɛɛ bɛ dɔn sɔrɔ ne yɛrɛ sigilen filɛ yan ne yɛrɛ sigilen filɛ sɔgɔmada in na n ɲɛ t'a la nin ye furufuru ye nin ye mɛlɛnw ye tu as vu quoi tout va bien i b'i diya tranquillement tranquille tu as vu quoi bi falenba don kɔngɔ tɛ mɔgɔ si la yan mais mun de b'o kɛ mara ɲuman mais anw ka mara don o don kun ka fisa ni bi ye tiɲɛnikɛla tɛ minɛ ça veut dire que zone tɛ minɛ foyi tɛ minɛ mais moi j'arrive pas à comprendre là i bɛ ka taalen ni bi cɛ san kelen bubu ma taa kaso la mɔgɔ si masa en tant que olu bɛ yen fangako fa b'o olu la en tant que olu bɛ yen olu ni tubabuw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'aw m'aw jɔ t'aw yɛrɛ la u bɛ ko da aw kan bilahi fanga nɔfɛ ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma u bɛ ko da aw kan aw ma sigi aw kan'u minɛ dɛ aw y'u to yen mais cela veut dire quoi ça président kunturu sera ka minɛ ka bɔ a sigiyɔrɔ la minisiri bilakoro o dɛsɛra ka minɛ minisiri bilakoro n bɛ segin a kan bubu bilakoro o dɛsɛra ka minɛ mais cela veut dire quoi ça ko sariya jamana kɔnɔden bɛɛ de bɛnna k'o sariya sigi wa walima olu yɛrɛ ala mɔgɔ tan taara sariya min sigi u zon k'u yɛrɛ protéger
jamana kɔnɔden fanba ka sariya tɛ or que jamana kɔnɔden fanba bɛɛ de kan ka sariya ta mais ko minisiri yɛrɛ ye sariya dama dɔ sigi o tɛ se ka minɛ nin cogo la n'u ko b'o minɛ sariya dɔ bɛ yen sariya ye jɔn ye le peuple sariya ye jɔn ye jamana kɔnɔdenw sariya ye jɔn ye jamana kɔnɔdenw jɔn ye ça veut dire que jamana yɛrɛ ye jɔn ye le peuple jamana yɛrɛ ye jɔn ye jamana kuntigi jɔn don le peuple olu bɛɛ ka laɲini ye mun ye kɛmɛ o kɛmɛ sigila 99 mɔgɔ fɛn fɛn tiɲɛni k'o bɛ fɛ a bɛɛ ka minɛ kɛmɛ o kɛmɛ sigila bɛɛ bɛ fɛ zon ka minɛ mais foyi i tɛ na i bɛna juge kuntigi yɛrɛ bi ni jɔ réseaux sociaux mais c'est vrai rasibati dangaden ninnu ɲɔgɔnnaw kan ka minɛ mais olu tɛ perese ko ye i y'a faamuya b'a la olu tɛ irizan ye a ye olu to yen fɔlɔ olu ta ka nɔgɔ mais mɔgɔ mun de ye miliyari suɲɛ dɛ ala hali o don cɛkɔrɔba bɔra ka kuma diko bɔra ka kuma n'ale dun ye kuma min fɔ n'a ka di a kɛ n'a man di kana kɛ mɛ tagalen ɲɛfɛ n ka ca a bɛ wuli k'a ma bilahi n'ale ye kuma min fɔ n'a ka di baara kɛ n'a man di kana ale tɛ kuma fɔ ten dɛ diko tɛ bɔ k'i sigi ten dɛ n'ale bɔra ka kuma fɛn o fɛn kan bilahi a b'o ko kɛlɛ kɛ fɔ a dan mɔgɔ minnu sara a bɔra ka kuma o don ko justice k'a ka baara kɛ a ɲɛ tɛ foyi la fɔlɔ mɔgɔ minnu ye sonyɛni kɛ blende o kan tɔn ko justice k'a ka baara kɛ cɛkɔrɔba bɔra ça veut dire k'a bɛ ka nin kuma fɔ siɲɛ joli mais aw kana baara ne ye o de fɔ ne y'a fɔ dɛ n'a ka di ye ɲuman kɛ n'a man di kana ɲuman kɛ yɛlɛma de bɛ malidenw nin kan changement in fana bɛ kɛ de seko t'a la dɛ bilahi n'a ka di ye baara ɲuman kɛ n'a man di kana baara ɲuman kɛ fanga ko fa bɛ e de la ah i bɛ bɔ yen k'a sɔrɔ mais e bɛ se jama la e bɛ se jama la jama de ka wari b'e bolo déjà e sigikun ye jama de n'i y'a mɛn ko président ko kɔmɔgɔw de bɛ yen n'a fɔra ko e kɛra mɔgɔ minnu ka ɲɛmɔgɔ e mago to olu la e tɛ se ka mais e bɛ taa min e bɛ taa yɔrɔ jumɛn e bɛ taa min i bɛ taa min n'a fɔra ko président a bɛ jamana kɔnɔdenw de kama e n'ale hɛrɛ tɛ foyi tɛ e bɛ taa min jamana kɔnɔdenw fɛn min ka di o tɛ k'o kɛ e bɛ taa min mais ni ne ye nasaraw lajɛ ka tubabuw lajɛ ka anw ka présidentw lajɛ bilahi i bɛ sa de kɔ ni cela veut dire que yan président bilahi wotoro pusela ba cela veut dire que président tɛmɛtɔla wotoro pusela a jɔlen bɛ sira koto dɔ na n'a ko président Macron vient me voir a bolitɔ bɛ na bilahi wotoro pusela a jɔlen bɛ fo sira kɔfɛ a nɔgɔlen mécanicien a bɛ kule président kana don ni ma se ma na bila président bolitɔ bɛ na lajɛ olu bɛ majigi o bɛ siran u ka peuple ɲɛ parce que olu y'a faamuya fɛn min ka mais c'est ça o de bɛ laban o i mɛ coup d'état tɛ kɛ yan i m'a ye wala mais ni président ye kojugu kɛ o b'a bɔ yen hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen mais président tɛ kojugu kɛ jamana wari a tɛ se k'a suɲɛ jamana wari a tɛ se k'a sago kɛ c'est ça anw fɛ zɔnden bɛ yala la ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sali don bubu sise bɛ misiri dɔ kɔnɔ surakakɛ dɔ jɔlen b'a kɛrɛfɛ han ne yɛrɛ b'a seereya ne bubu ka sali tɛ minɛ bubu sise ka saliya tɛ minɛ ala y'a fɔ n'i ye mɔgɔ faga yafa tɛ hali kana sali ka dabɔ a kama ka mɔgɔ faga hali kana sali ala ye nin fɔ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ taa kuranɛ kɔnɔ i b'a ye hali muso minnu cela veut dire que muso minnu bɛ kɔnɔ ta wali cɛ fɛ n'o bɛ siran pour que den kana ça veut quoi u cɛ kana bɔ a kalama walima famille kana bɔ a kalama a dɔw n'u jiginna u b'u denw faga ala ye nin bɛɛ fɔ sali tɛ yen n'i ye mɔgɔninfin faga dɔrɔn c'est fini denyɛrɛnin e ka kɔnɔ ta i ma maloya ka da wali cɛ nɔfɛ e k'o kɔnɔ ta o den wolotɔ e ka o faga kana hali sali yɛrɛ kana hali sali bubu sise mɔgɔ joli faga diko ka misiri da la mɔgɔ ninnu tun bɛ faga jɔn tun ye ɲɛmɔgɔ ye i bɛ ka bubu sise ninnu mɔgɔ fila hali ça veut dire que ni sariya yɛrɛ bɛ mali kɔnɔ quoi foyi tɛ yen foyi tɛ yen an bɛ taa enquête kɛ dɛ an bɛ taa nin kɛ dɛ ne bolo ni sariya bɛ mali kɔnɔ ala non mais ne bɛ taa ninnu minɛ dɔrɔn ka t'u bila dogodogo na
enquête be kede ou fera baraka ni de mais ou tu me fera watim na John Tumbe y a que deux personnes nyamro flag Tumbe ibeka bubu sise rasta jato beti joko yaya sangare rasta eta chena wallahi rasta beni joko comme mo Tumbe fera ko yaya Tumbe yaya ka nyamro e John de Sorasu ka nyamro John de Zandramu ka nyamro John de Mali président olu tɔgɔ tɛ se ka bɔ cɛnin in da kɔnɔ parce que u y'a san mais ale bolo ko bɛɛ lagalagatɔ de Hawa Jalo i ka foli bɛ yan ale bolo ko bɛɛ lagalagatɔ de mɔgɔ 24 tun bɛ faga don min na Bubu de tun bɛ yen IBK de tun bɛ yen u y'u faga mun na fu k'u faga nkalon kan u ka wari bɛ bu mɔgɔ minnu bɔra M5 mɔgɔ minnu bɔra olu ka wari bɛ Bubu bolo u ka wari bɛ IBK bolo u ye u ta k'u kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka jɔyɔrɔ dɔ d'u ma ka tila ka saraba ta ka d'u ma k'u ka baara kɛ tiɲɛ kan u ka wari ma k'a kɛcogo la u bɔra k'u ka wari ɲini an ka wari b'aw bolo mais an tɛ ka lafiya sɔrɔ an tɛ ka kɛnɛya sɔrɔ an tɛ ka foyi sɔrɔ Bubu ko k'o kana fɔ aw ka wari bɛ n bolo mais aw kana ɲininka foyi la a ye n bila aw ka baara la mais aw kana ɲininka foyi la ka mɔgɔw faga ten ni ne ye dɔw ye ko Diko de ye mɔgɔw labɔ Kaw Jim de ye mɔgɔw labɔ a donna ta a bɔra ta mɔgɔw man ka bɔ k'u ka hakɛ ɲini yan mɔgɔw kan ka bɔ k'u ka hakɛ ɲini yɔrɔ mun ka d'u ye k'a bɛɛ kari u yɛrɛ ka wari don ɲɛmɔgɔ ɲuman i bɛ bɔ ka kuma joona joona a ye min ɲini han comme ça ɲɛmɔgɔ dalen bɛ a mago tɛ foyi la a bɛ bɔ fara la a ka salon kɔnɔ ka tila ka mɔgɔw faga ka mɔgɔw ka wari bɛɛ suɲɛ mais c'était une honte c'était une honte nin tɛ kɛ yɔrɔ si an ka wari b'i bolo baara ma kɛ ko an ka n'i ɲininka an ka wari b'i bolo i bɛ jugu sago denkɛ la k'o kana fɔ a mɔgɔ bɔra k'u ka hakɛ ɲini u y'u faga olu mɔgɔ kelen ninnu bɛ Mali kɔnɔ bi n t'a dɔn Matu ye IBK photo ci ma IBK a jɔlen bɛ a n'a ka muso kurunin Petit Taille a jɔlen bɛ muso kafiriden kɛrɛfɛ IBK jɔlen bɛ muso kafiriden Karimu Keyita bamuso ye kafiriden ko Aminata Mayiga IBK jɔlen b'o kɛrɛfɛ fo ka bonmosi bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ minnu tun kan ka taa kaso la mɔgɔ fagalaw faso zonbaw kana dɔrɔn ka Mali kɛ i n'a ko Mali nana olu ba de ka kɔɲɛminɛn kɔnɔ komi fa tiɲɛ foyi ma dilan Mali kɔnɔ foyi hali gɛrɛbuw taara gɛrɛbuw la hali sagaw taara gɛrɛbuw la IBK tile ni Bubu tile o tɛ hinɛ mɔgɔ la yɛrɛ hali o tɛ hinɛ mɔgɔ la olu zon kelen ninnu bɛ masa ne yɛrɛ t'a dɔn barika de bɛ n t'a dɔn ninnu ye maliyɛnw ɲɛɲini de wa n t'a dɔn ninnu ye solution min sɔrɔ Mali ko la quoi bilahi ni Bubu ye tranquillement a bɛ taa a ka sali kɛ a b'a ka campagne na Bube Mayiga tranquillement Jarasuba tranquillement Jogoramɛ kɛ zone belebeleba in Jogoramɛ kɛ min ye Mali dugukolo bɛɛ san zone belebeleba in Jogoramɛ kɛ in ko mun yɛrɛ Adu Ɲagan don Jo Walaki ninnu bɛɛ bɛ bɛnja la ninnu u y'a bɛɛ dun Jo Walaki tun bɛ fanga la u y'a bɛɛ suɲa ça veut dire que zone ba ninnu bɛɛ bɛ yen a si ma minɛ Baka Tireta n'i y'a sigilen ko gɔn ninnu bɛɛ bɛ yen ninnu si ma taa kaso la Baka Tireta y'a faso nafolo suɲa Adu Ɲagan don y'a suɲa Karimu Keyita y'a suɲa Bubu Sise kɔni tɛ i y'a faamu hali Bubu Sise ka wulu miliyari b'a kun hali Bubu Sise ka wulu n'o ye Arasa ye Bubu Sise ka wulu Arasa miliyari b'a kun i y'a faamu olu tɛ k'a minɛ bon aw nana fanga la k'a bɛ ne m'a fɔ k'o bɛ se k'a bɛɛ dilan tɛ parce que ninnu tɛ se k'a bɛɛ dilan kan t'u bolo yɛrɛ k'a bɛɛ dilan mais fɛn minnu kan ka kɛ sisan k'olu kɛ dɔrɔn ka u minɛ dɔrɔn jugement tɛ an bɛ taa sariya ɲɛkɔrɔ dɛ k'u juger dɛ nin k'u juger dɛ non mais olu de tun bɛ olu de y'a bɛɛ tiɲɛ e bɛ mun ɲɛɲini u minɛ dɔrɔn k'a bila a kɔnɔ yen u minɛ kɛ t'u bila foro la a banna mais u sigilen don foyi tɛ ka ɲɛnabɔ ninnu laban b'aw bɛɛ faga ye bilahi ninnu ye kafiriw de ye fanga kosɔn ninnu bɛ sɔn ko bɛɛ ma ninnu b'aw bɛɛ faga ye bilahi ni min wulila i bɛna Faransi ni min wulila i bɛ taa lahara ni min wulila tiɲɛnikɛlaw de bɛ yaala la jamana kɔnɔ k'a bɛɛ tiɲɛ zun kɔgɔlenw foyi tɛ ka kɛ olu la mais an bɛ taa min an bɛ taa yɔrɔ jumɛn waati min na Faransi président kɔrɔ bɛ kaso la Nicolas Sarkozy waati min na
Tunisie président bɛ kaso la waati min na Mauritanie président bɛ kaso la anw fɛ hali ministre hali député olu ma se ka minɛ nin ye kumasulu ko yɛrɛ de quoi hali ni mɔgɔ ye dɔ fɔ juge ma nin na i kan ka dɔ fɔ u ma ni kuma na u b'a fɔ non o bɛ juge dɔgɔya o bɛ nin kɛ or que juge ta kun ye mun ye baara juge ta kun ye mun ye ka sariya boli a boli cogo la mais comment ça se fait que mɔgɔ tan bɛ se ka taa k'olu b'u yɛrɛ protéger ka sariya kuntan dɔw sigi jamana kɔnɔden ka laɲini tɛ fɛn min ye an ka kɛ olu ka sariya in yɛrɛ bɛ yen ko ministre tɛ se ka minɛ président tɛ se ka minɛ an ka kɛ procureur ka don Bamakɔ a ka don dugu bɛɛ kɔnɔ a ka don du bɛɛ kɔnɔ a ka bɛɛ ɲininka bilahi bɛɛ b'a fɔ ko mɔgɔ mun ye faso nafolo suɲɛ o ka minɛ bilahi bɛɛ b'a fɔ o de ye sariya ye o jamana kɔnɔden fanba mana bɛn min kan o de ye sariya ye fɛn min ka di jamana kɔnɔden fanba ye o de ye sariya ye o de ye sariya ye o de kan ka appliquer mais ko n'o ala ne bɛ bɔ san kelen bɛ taa bubu minɛ dɔrɔn ka taa bila yan fɛ n kelen bɛ bɔ yan dɔrɔn ka taa bubu minɛ ka bila yan fɛ o de bɛ ka mun n t'a dɔn wari min b'a kun ni min ko o b'a minɛ a bɛ dɔ de di o ma wa walima a b'o tigi de san wa ne ma foyi faamu bubu ko in na bubu mɔgɔ fagala a donna yɛrɛ de kɔnɔ bubu faso cila a bɛ jamana mais non petini bilakoro foyi ma se ka k'a la a bɛ tila ka media kuntanw san Cɔrɔnanjawi ninnu lajɛ olu tɛ se ka bubu tɔgɔ fɔ Cɔrɔnanjawi ani Mangara ninnu bubu media Cɔrɔnanjawi media ninnu olu b'u ka kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ mais bubu tɔgɔ tɛ b'u da kɔnɔ o de ye ne dabaliya ban quoi Maliko la quoi mɔgɔ min y'a tiɲɛ o tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ye zon ye min kan ka faga o tɔgɔ tɛ bɔ journaliste da kɔnɔ o ye ne dabaliya ban dɛ i t'a mɛn tile kelen Rasa da ko kiri ka k'a kɛcogo la bubu ka mara welela fɛn min na o k'a wele ka ɲininka i t'o mɛn i t'a mɛn cɔrɔ ninnu da kɔnɔ mais i bɛ fɛn min bɛ cɔrɔ ninnu da kɔnɔ i ba wani muso a tun bɛ dulɔ min o tun bɛna Cɔrɔnanjayi in datugu o tun bɛna don kaso la i ba wani muso bɛ dulɔ min a bɛ nin kɛ a bɛ dulɔ min e de t'a ka wari ye n'a ko k'a bɛ hali a bɛ tasuma min e ka mun b'o la Maliɲɛnw mago bɛ Mali ko de la u mago tɛ i ba wani muso la Bubu Sise mun kɛ Mali kɔnɔ fɔ a ka mara wolola mun na o fɔ a ye mun tiɲɛni kɛ mais tu sais k'a fɔ fo ka diɲɛ wuli ils sont payés pour défendre cette salle corrompue là ils sont payés pour défendre ces lâches là o de la i ma ye u bɛ bo fara ne tun jaabi ne yɛrɛ ɲa bɛ su dɔw la nin tile fila in na su olu tɔgɔ tɛ bɔ ne da kɔnɔ k'a fɔlɔ Facebook sanfɛ ka tila k'a kɛ Facebook gɛrɛbugu ye e tɔgɔ bɛ bɔ ne da kɔnɔ ne bɛ bo visa i ye jugu sagoya min kɛ n'o video de monter k'o bila an ka page sanfɛ ne bɛ su jaabiya su b'a la balayira ye nin kɛ balayira ne bɛ jaabi i taara mɔgɔ min ka kɛnɛ kan dɛ ne b'o de bo fasa et puis i b'a dɔn non mais ko walahi ne bɛ maliyɛnw fo walahi ne ye mɔgɔ min ɲininka fa ye kɔnɔ a bɛ mɔgɔ 30 bɔ mɔgɔ 30 ala non maliyɛnw bɛ dimi bɔ mɔgɔ la dɛ walahi maliyɛnw bɛ dimi bɔ mɔgɔ la dangaden walahi i b'a dɔn ninnu ka sogo jeni yɔrɔ ne ye mɔgɔ 30 de ɲininka ni arasa sogo d'u ma u b'a ɲimi bilahi ni arasa sogo d'u ma bilahi u b'a dun mais i b'a dɔn mun na u taara u ka sogo jeni yɔrɔ la u taara sogo in de ɲimi sogo o ye sogo ko min fɔ dɛ mɔgɔ taara u de dun ani concert min tun bɛ yen ni arasa tugura mɔgɔ kɔ bi par exemple sa arasa ka bubu yira ko élection waati ko mɔgɔ ka voter bubu ye mɔgɔ minnu taara sogo ɲimi yɔrɔ la n ye n kali ala la maa si tɛ voter bubu ye fo n'a kɛra saga ninnu ye maa si tɛ voter bubu ye jama tun bɛ ko don min na e ko k'an ka tugu Sumayila ko Sumayila ma kɛ président ye e bɛna mun dilan bi e bɛ mun dilan bi foyi walahi ne ye mɔgɔ min ɲininka a bɛ mɔgɔ 30 bɔ ne yɛrɛ b'u dɔn dɛ hali arasa yɛrɛ photo k'a y'u ɲɛna u t'a fɛ ka arasa photo yirala dɔrɔn u bɛ taa ka bɔ i kɔrɔ mais u bɛɛ taara sogo in ɲimi ne yɛrɛ t'a dɔn kɔngɔ de b'u la wa je sais pas a dɔw yɛrɛ kɔngɔ de tun b'u la sogo nɛgɛ b'u la a dɔw yɛrɛ ɲɛnafin tun b'u la a dɔw yɛrɛ je sais pas quoi dɔw taara ten mais lagalagatɔ a sera Mali la n'i y'a ka
hali samara juru sirilen tɛ fato kɛrɛfɛ hali samara juru sirilen tɛ samara o juru bɛɛ fɔnilen don n'i y'a ye da tɛ ko ɲinkisɛ bɔlen don f'a bɛ yɛlɛ ale bolo non mɛ ko cɛ depuis jama b'e kɔ e ma se ka ko dilan i ka kuma ma se ka to ni minisiri taara kaso la i ka kuma ma se ka to ni i bɛ ka bɔra pilasi la foyi a donna ko o ko la si ma nɔ bɔ a y'a ta kɛ wari minɛ ye i ye wari suɲɛnenw minnu minɛ i tɛ t'i sigi sɛnɛgali i k'i dabɔ maliko la i tɛ taa sɛnɛgali wari minnu suɲɛni i ka taa olu dun hɛrɛ la i k'i da e tɛ pa tanti mimi non mimi tanti mimi kante cɛ faga bi la tanti mimi kante ne yɛrɛ bɛ tile k'a ka video in lamɛn de n bɛ tile k'a partager bi la tellement que a yɛrɛ sa su dɔ de quoi k'a couper k'a démonter k'a décaler quoi tanti mimi kante Allemagne Italie ko CDR mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn ko arasa tɛ se ka foyi kɛ maliko la non mais n ko n'i ye musokɔrɔba ye a kumatɔ la tellement que a ba sigilen don n'i y'a ka kuma yɛrɛ ye a kumatɔ f'a hinɛ b'i minɛ mais n'a y'i frappé bilahi i tɛ wuli a kɔfɛ a yɛrɛ sa frappé saga ninnu bɔra kule la ka Mimi Kante ka taa ka video kɔrɔw ta ka na n'a ye non mais a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ on s'en fout des restes là Mimi Kante ye min fɔ de arasa tɛ se ka foyi de dilan diɲɛ kɔnɔ tuguni k'aw to yen a ka lafiya ko fa b'a la n'aw balimakɛ tun de a kɛra fatɔ ye nin cogo la k'aw tun tɛ sɔn ka a palun ka a cela veut dire que k'a kɛ i n'a fɔ fɛn quoi ka passer ka taa yan fɛ ka Sangare Sira Traoré ka foli bɛ yan voilà k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ nin tɛ video ba ye sanbɛ foli don n b'aw bila yan voilà ka so comment s'appelle Asim Koita kana zo minɛ dɛ ne kɔni bɛ min f'u ye baara ɲuman de b'i nafa dɛ n'a ka di baara kɛ n'a man di kana baara kɛ maa si tɛ bonya mali kɔnɔ n'i ma baara kɛ wa maa si tɛ to mali kɔnɔ i tɛ baara kɛ la a tɛ passé n'a ka di ye baara kɛ n'a man di ye kana baara kɛ fɛn min bɛ malidenw ni ka yɛlɛma changement a bɛ kɛ de diyagoya i se t'a la bilahi i se t'a la Demba Fofana i ka sanbɛ foli bɛ yan Demba Fofana i sanbɛ bilahi n'a ka di ye baara kɛ dɛ n'a man di kana baara kɛ i ka baara ɲuman kɛ jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye n'i y'o kɛ i ka hɛrɛ b'o de la bilahi i ka hɛrɛ b'o de la parce que mɔgɔ tɛ se jamana kɔnɔdenw na bilahi mɔgɔ tɛ se peuple la taa olu ka côté la olu ka laɲini ye min ye o kɛ walahi n'i ma kɛ i malo b'a da fɛ bilahi n'i ma kɛ i malo b'a da fɛ n'i ma kɛ bilahi fangako fa min b'i la i b'a bila diyagoya ne t'a dɔn ninnu kunkolo sugu minnu bɛ ninnu na quoi jamana kɔnɔden fanba ka laɲini ye min ye o bɛ e kɔfɛ e mana o baara kɛ o bɛ k'i fɛ e mana o baara kɛ o b'i bonya jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye min ye ni e sera k'o kɛ walayi nin jamana kɔnɔden ninnu bɛ e bonya cela veut dire que o bɛ mun bɛ e sɔrɔ tuguni jama b'i ko i bɛ ka jamana kɔnɔdenw ka laɲini kɛ mun bɛ e sɔrɔ n'i ye olu ka baara kɛ élection yɛrɛ tɛ yen kalafili tɛ yen i b'a kɛ komi Kadafi ta kɛra cogo min na i bɛ continuer de ka taa mais moi je comprends pas peut-être mɔgɔ minnu filɛ u ye wari min suɲɛ ninnu tun bɛ waati dɔɔni d'u ma défense wari tun bɛ dun peut-être olu fana tun b'a cɛ avec moi i tɛ foyi fɔ maliko la quoi i tɛ foyi fɔ maliko la i sen tɛ fɛn na i bolo t'a la bandaw bɛ gɛn yan bandaw bɛ gɛn u ko k'a sen dalen tun bɛ ko a tun tɛ fɛ mɔgɔ min tiɲɛni ko k'a minɛ mais an filɛ kalo filanan de kɔnɔ 2 mois kalo fila foyi kalo fila zonw yɛrɛ tɔgɔ tɛ ka fɔ ka taa Bubu Sise ka so dɔrɔn k'a minɛ ka taa n'a ye kaso la o de kɛra mɔgɔw bolo baara ye e de bɛ fanga la sɔrɔdasiw b'i bolo polisiw b'i bolo garde corps b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo nin tɛ fanga la tiɲɛnikɛla don se foyi t'a ye o tɛ ka minɛ il y a quelque chose o tɛ ka minɛ je comprends pas non
e waati min na faransi président kɔrɔ bɛ ka minɛ ka taa kaso la waati min na mutane président kɔrɔ bɛ ka taa kaso la anw fɛ hali bilakoro bubu sise o ma se ka minɛ a bɛ mɔgɔ dabaliya ban a bɛ mɔgɔ dabaliya ban bilahi maliko la a bɛ mɔgɔ dabaliya ban jamana kɔnɔdenw ka wuli mɔgɔw ka sa yɛlɛma nɔfɛ kisɛ ka ci mɔgɔw la du ko ka misiri da la ça veut quoi mɔgɔw dɔw kɛra handicapé totali ye nin changement ko in na n'aw nana n'aw ko k'aw b'a dabiri a tɛ passé dɛ n'aw ko k'aw b'a dabiri a tɛ passé aw ka hɛrɛ bɛ min na n'a ye zo ninnu minɛ bilahi mɔgɔw bɛ k'aw fɛ mɔgɔw b'aw bonya aw bɛ to fanga la maa si tɛ se aw la bilahi mɔgɔw ka laɲini ye min ye n'aw sera ka nin zo ninnu minɛ walahi bilahi ɲɛ kali ala la peuple bɛ kɛ aw fɛ ni peuple kɛra aw fɛ foyi tɛ se aw la fanga de bɛ se ka ko dilan jama de bɛ se ka ko dilan jamana kɔnɔden bɛɛ ka laɲini ye bubu ka minɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka laɲini ye karimu ka minɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka laɲini ye adu ɲagandu ka minɛ mais zunba miliyari b'u bolo a si tɛ ka minɛ voilà n bɛ aw bila video ba tɛ ten quoi min ye n ɲa bɛ tile fila in na kaw ji min fana ni kilima olu bolo ko maliyɛndenw ye lagalagatɔ de ye quoi Sogɛli nana kalo fila olu fana b'a la Sogɛli ka démissionné Sogɛli k'a bila Mali an bɛ taa min n'a fɔra ko ninnu fana ye dɔ de fa ye Kiliman Danbele b'a la Kawo Jim b'a la ko Kawo Jim ye dɔ de fa ye a kuma cogo lajɛ vide ça veut dire que nafa foyi t'a la Kiliman fana taara i yɛrɛ to o nɔfɛ a ko faut que Sogɛli ka démissionné a kuma a bɛ ça veut dire que a bɛ manifinya yɛrɛ ɲugun don mɔgɔw la quoi bilahi a bɛ maliyɛnya yɛrɛ a b'a nɛgɛ bɔ i la quoi taa kuma fɛn ka tiɲɛ bɛ fɛn min na taa kuma fɛn ka Mali hɛrɛ bɛ fɛn min na ministre ka na 2 semaines k'o ka démissionné hɛni juguya mais min ye ne dabaliya ban dɛ o bɛ k'a fɔ ko Sogɛli de ka démissionné mais o da tɛ maga Asimi na o yɔrɔ de i b'a dɔn ko juguya bɛ yen Sogɛli o ka démissionné mais o tɛ maga Asimi tɔgɔ la o t'a fɔ ko Asimi ka démissionné dɛ Asimi de Sogɛli ta mais o t'a fɔ ko Asimi ka démissionné o b'a fɔ ko Sogɛli de ka démissionné non fɛn dɔ bɛ yen dɛ tɔɔrɔ min bɛ Mali kan ala n'o tɛ dɛ an yɛrɛ man ɲi gɛlɛya min bɛ Mali kan ala n'o tɛ dɛ an yɛrɛ de man ɲi Sogɛli nana même pas 2 semaines walima 2 mois ne ɲa bɛ cɛkɔrɔba denbayatigiw bɛɛ kunsigi jɛlen don ko Sogɛli nana foyi ma dilan a ka démissionné a ka bɔ a place la n'a bɔra ala parce que mɔgɔ min y'ale ta mɔgɔ cela veut dire que ni Asimi sɔnna bi par exemple ne ma foyi faamu a la o Asimi Sogɛli ka ɲɛmɔgɔ de ye Asimi ye Asimi de bɛ Sogɛli kɔfɛ Asimi de bɛ Sogɛli commandé mais olu ko Sogɛli de ka démissionné et puis ne yɛrɛ ma foyi faamu Asimi ka ko la quoi Kawo Jim bɛ ka kuma ta i tɔgɔ la n b'i fɛ imperturbable pititi patata a bɛ ka kuma ça veut dire que a bɛ ka mais pourquoi ta nin wele bila Kawo Jim nin jugusago in ka nin wele dɔrɔn i bɛ manamana ka fɔ mun na o dabila jamana mako tɛ na mais pourquoi olu kuma pourquoi t'a wele so kɔnɔ ka kuma fɛ est ce que Mali mako bɛ nin na bi o farafarali juguya fɛn dɔnbaliya ça veut dire que bilakoroya hali denmisɛnnin tɛ sɔn ko minnu ma Kawo Jim ninnu de b'o kɛ quoi hali bilakoro tɛ hali denmisɛnnin san 2 tɛ sɔn min ma Kawo Jim Kiliman Danbele fana bɛ t'i sigi k'i yɛrɛ bila o nɔfɛ Kiliman Danbele fana b'i ta Kawo Jim nɔfɛ mais i b'a dɔn dɔ y'a kuma fɔ ne ye dɛ dɔ ye nin kuma in fɔ ne a mɛnna dɛ ko IBK ye Kawo Jim ni Kiliman minɛ i b'a dɔn bɛɛ bɛ nana ɲɔgɔn fɛ ko fɛn dɔ fɔra ye fɛn dɔ dir'u ma ko bɛ baara dɔ fana la quoi n'an m'aw cogo dɔn nin kuma in bɛ sɔn ka jɔ aw la dɛ waati min na M5 ka kɛlɛ ni IBK ye Kawo Jim minɛ ka Kiliman Danbele minɛ dɔ ye nin kuma fɔ ne dɛ bilahi ko ninnu bilala émission dɔ de la ba filɛ nin ye bi u mɔgɔ 2 bɛ côté kelen na
Sogɛli ka démissionné do o tigi fana y'a fɔ ne ye cogo min na dɛ ko o minɛna ko kuma foyi ma f'u ye dɛ k'u ka M5 de ci k'u ka M5 de ci bilahi nin tigi ye nin fɔ ne ye depuis u minɛ waati ko Kawjim ani Kiliman Danbɛlɛ k'u minɛna dɔrɔn ko kuma mun fɔra ko n'u sera ka M5 ci i ma cɛ in bɔra Kawjim bɔra a ye kuma sugu bɛɛ fɔ M5 ma k'u nɛni k'u dɔgɔya k'u kana taa semasi fɛn 16 la ko M5 mɔgɔ si kana taa ye bon hali bi o b'o sira kelen de kan parce que cɛ in tɔgɔ Sogɛli ye M5 de est ce que Sogɛli bɛ se k'a bɛɛ dilan wa a tɛ se k'a bɛɛ dilan a tɛ se ka n'a bɛ mɔgɔ kunna ko ninnu bɛ se k'a bɛɛ dilan nkalon don u tɛ se k'a bɛɛ dilan de kalo ta Sogɛli yɛrɛ nana même pas Sogɛli yɛrɛ a ka fɛn bɛɛ a n'a ka taa fɔ a ban a tɛ tɛmɛ 9 mois kan o bɛ se k'a bɛɛ dilan o tɛ se k'a bɛɛ dilan mais c'est une honte bilahi jigilatigɛ maloyala ko hali bilakoro tɛ sɔn min ma nin cɛkɔrɔba fila de sigilen bɛ Sogɛli ka démissionné u b'a fɔ Sogɛli ka démissionné mais u t'a fɔ ko Asimi ka démissionné Asimi bɛ yen Sogɛli bɛ yen Asimi bɛ yen Sogɛli bɛ yen Asimi de Sogɛli ta Asimi de sɔnna Sogɛli ka na ni Asimi tun ma sɔn Sogɛli tɛ na cogo si hali n'a tun ye layidu ta M5 ye fɔlɔ o tun ko tun ye layidu ta M5 ye u ma bɔ a ma u na don u m'a fɔ k'u nana M5 ka kɛlɛ d'u k'u nana u ka kɛlɛ tɔ paraseve k'u b'u ka kɛlɛ d'u ma u ma to n'a ye u ma to n'a ye mais u bɛ k'a fɔ ko Sogɛli de ka démissionné mais u t'a fɔ ko nin ka démissionné o yɔrɔ la i b'a dɔn ko juguya bɛ yen o yɔrɔ la i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen pourquoi Sogɛli ka démissionné pourquoi ka démissionné c'est là que je comprends pas est-ce que fɛn dɔnna bɛ sɔn nin ma wa est-ce que n'i ma dulɔ min ni falen tɛ n'i ma dɔrɔgu ta est-ce que bɛ se ka n'i sigi ka kuma nin cogo la wa o que bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la bɛɛ bɛ tiɲɛ dɔn mɔgɔ min ye Sogɛli ta a tɛ fɔ k'o ka démissionné a bɛ fɔ ko Sogɛli de ka démissionné Sogɛli ye mun kɛ la question est là mais nin kuma fɔra a mɛnna dɛ ko Kawjim ninnu minɛna don min na ka Kawjim bila ɲɛgɛn kɔnɔ ɲɛbɛrɛ donna nun kɔnɔ ɲɛbɛrɛ donna tulo kɔnɔ ça veut dire a ye bo kasa sama fo k'a fogofogo bɛɛ bime fo k'a bɛɛ abîmer a fɔra u ye k'u kana M5 to yen dɛ i m'a ye a bɔra a bɛ ka kuma sugu bɛɛ fɔ Diko ma a bɔra a ye kuma sugu bɛɛ fɔ M5 ma M5 ye mort 91 mɔgɔw retraité pititi patata a bɛ nin bɛɛ fɔ a bilala baara la de o M5 kelen mɔgɔ min bɛ mɔgɔ min ye Sogɛli ta pour que i tɛ dɔ fɔ o ma mɔgɔ min ye Sogɛli ta pour que i tɛ dɔ fɔ o ma mɔgɔ min kɛra sababu ye Sogɛli nana pour que i tɛ dɔ fɔ o ma n b'aw bila yan Mali ko don an bɛ ɲɔgɔn na dɛ tiɲɛ de bɛ fɔ baara bɛ kɛ jamana bɛ jɔ tiɲɛ de bɛ fɔ baara bɛ kɛ jamana bɛ jɔ diyagoya n b'aw bila yan. Kana kɔrɔfɔli kɛ silamɛden ye kana kɔrɔfɔli kɛ kerecɛden ye kana kɔrɔfɔli kɛ kana fɛn fɔ olu ye fɔ tɛ mɔgɔba ni taara jama sɔrɔ u b'i kɔrɔfɔ temi gɛrɛ na u b'i kɔrɔfɔ nasan sira la u b'i kɔrɔfɔ barokɛ sira la u b'i kɔrɔfɔ kana fɛn fɔ olu ye fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba matu jawara y'u fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba bala yira y'u fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba sogodogo jɛnɛba fɔ tɛ mɔgɔba walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba sige soy walayi jama y'u fɔ tɛ mɔgɔba fɔlilalu yo a ye fɔli suma ya komani danga dina neni ŋana bɛ ɲɔgɔn na jizɔn dan neni kamanenkɔrɔ sabali tila bɛ ɲɔgɔn na bala yira i ni wula i ni su i ni sɔrɔ baro
soba mniyamba ini su matu jawara sego nyeleli ini wura la ina baso ko ini su madamu barima madamu jara ini wura la ni tara jama soro ubi korofo temi gerana ubi korofo na sansira la ubi korofo baro ke sira la ubi korofo kana fenfo olu ye fote moba Jawara yo niula madu jawara ani ina basudo alias babayira ani jason yo ameriki kono babayira bemi fransi kono ina sudo bemi madam barma bemi fransi kono madu jawara bemi fransi kono olu de farala ka grupu wuli kala jo konga fara nyonga ka dodo na kele ka boko da kele je konga mali danye mali ka bo sege kono mali ka bo tenge kono je jongra sababu nyumai je ne payo para mo pari mayo para mo jara yo je ne yo sugudu inichi wala jama yo fote toba Mama kono de kawuli gajo sabati ko dogotoroso manja mali kono mama kono kawuli gajo sabati kalanso manja mali kono mama kono kono ko teyalenu fura ke bole teyalenu fura daga ke soluwazi wari kaja kuran wari kaja ji wari kaja katemedu mali yede umma kona maketi ko mali yede torola saba ani kilange ini je iyere ye Jason for America mi wolo bala sake bari kada ye ja dengani taranye iba dengani torako iba walai jamanu for the global jeleba yo sokolo dena nisu dabo balayira inisu ne manana baro dabo jeso inisu ne manana baro dabo matu jawara demzoni sebe kala unisu au nisura baro dengeni sebe kala unisu au nisura baro akangale tingi unyula leya walai jamanu fote toba seba koro mona fenge febe fini mafenge fende fie walai jamanu fote toba aparika bunyu la dialo lo jison aparika kanula matu jawara aparika bunyu alias walai inisu walai jamanu fote toba nebe jonga sijo kono naya be jonga sijo kono lamini jara lamini waraba Jaya jara ale be masi kuna ka woloma ka freke ka awla no sotia aw ka artisi man ka fle abu jara be kuma na ya walai jama yo fote toba matu jawara yo fote toba walai jama yo fote toba bala ira yo fote toba walai jama yo fote toba sukodo ko jeneba fote toba walai jama yo fote toba